যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে মোদি। বর্ধমানে সভা থেকে বার্তা, যোগ্য চাকরিহারাদের আইনি সহায়তার আশ্বাস। রাজ্য বিজেপিকে লিগ্যাল সেল তৈরির নির্দেশ। বর্ধমানে সভা থেকে তৃণমূলকে তুলোধনা আজ প্রধানমন্ত্রী মোদীর। যোগ্যরা যেন বঞ্চিত না হন, লিগ্যাল সেল তৈরির নির্দেশ বিজেপিকে, রাজ্য বিজেপিকে। मेरे अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूँ कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए। इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे लेकिन ये काम करेगा। जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे, लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं। পাল্টা জবাব দিতে ছাড়েনি তৃণমূল। জয়প্রকাশ মজুমদার কি বলেছেন শুনুন। এই যে শিক্ষকদের যাদের চাকরি গেছে তারা লাভার্থী নয়, তারা কর্মী, তারা স্কুলের শিক্ষক। উনি তো হেরে গেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। আজকে তিনি এটা বলছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বেরোনোর পরে তিনি বলেছেন গায়ে এক বিন্দু রক্ত থাকতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাংলায় থাকতে কারুর চাকরি খেতে দেবেন না। এদের পাশে সহানুভূতি মানবিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়েছে। মোদিজি, আপনি বরং ওই চাকরি খেকোদের সঙ্গে থাকুন, মানুষ চিনে গেছে আপনাদের।